ایک تو ریلان کے تعلق سے یہ ہو رہا ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے. پھر یہ ریلان کے اندر ایک چیز یہ بھی ہو رہی ہے، اپنی وضاحت، لڑکی جاگو لڑکا بن جا، لڑکا جاگو لڑکی بن جائے. کیا کیا کہ بے حیائی کے نام پر، ریلان کے نام پر جو ہے ٹیکنالوجی کے نام پر بے حیائی چل رہی ہے. اور یہ مجھے کو 10 جنے سیکھ رہی، 10 جنے مجھے کو 100 جنے سیکھ رہی. بے حیائی اتنی بڑھ گئی، آج مسلمان بچیوں کی جو ہے عزت محفوظ نہیں ہے، دوسروں کو اس کے اوپر موقع نہیں ملا. تو اور پھر جو ہے بے حیائی بڑھتے ہوئے ان کے ایڈیا لیے، ان کے ایڈیا لیے، ان کے کانٹیکٹ نمبر نکالے، ان کے کانٹیکٹ نمبر نکالے، ان کا ان سے تعلق ہوا، ان کا ان سے تعلق ہوا. ایسی بے حیائی پھیلی، ایسی بے حیائی پھیلی، ہمارا معاشرہ جو ہے تباہ و برباد ہو گیا. اور ایسی بے حیائی پھیلانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہی؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو اہل ایمان کے درمیان بے حیائی پھیلانے والے رہتی، دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جی بتائیں مولانا، اسلام میں جو ہے پہلے ہی فوٹو ویڈیوگرافی کو حرام قرار دیا گیا ہے. آج کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پر جو ہے مسلمانوں کی قوم ایک دوسرا راستہ اختیار کی ہے، ننگا ناچ ہو رہا ہے. اس کی فکر لے کر جو ہے کرناٹکا پبلک ویلفیئر آرگنائزیشن کے ذمہ داروں نے آپ سے ملاقات کی ہے کہ اس معاملے کو ختم کریں، اس معاملے میں پہل کریں. تو کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح پہل ہوگی، کیا آپ کا نظر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نواز بھائی، آپ نے سوال میں ہی جو ہے سب کو تشویش میں ڈال دیا ہے. کہہ رہے ہیں آپ کے فوٹو ویڈیوگرافی حرام ہے. تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس پر علماء کرام جو ہے اپنی کتابوں میں اور فقہی کتابوں میں جو اس پر بحث کیے ہوئے ہیں. فی الحال ہمیں جو ہے اس کی طرف نہیں جانا ہے، کیونکہ آج جو ہے خوب ماشاءاللہ زور شور سے حافظ صاحب اس کا استعمال بھی ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں. میں جو ہے زیادہ وقت لیے بغیر ڈائریکٹ جو ہے مدعے پر آنا چاہتا ہوں. یہ کرناٹکا پبلک ویلفیئر آرگنائزیشن اور کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن، یہ دونوں تنظیموں کی جانب سے یہ مشترکہ جو ہے اسٹیٹمنٹ ہے، یہ پبلک جو ہے یہ پریس کانفرنس منعقد کی گئی ہے. مدعا اور مسئلہ یہ ہے آج کا کہ زیادہ تر چونکہ ہماری بنگلور کی اور کرناٹک کی عوام یہ دیکھے گی، تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری اردو زبان میں ہی جو ہے یہ بھی ہو انشاءاللہ، دکنی اردو زبان میں بات ہو جائے. کہ ایک تو دیکھیے، سب سے پہلے میں ہمارے جو نوجوان آپ کو ہی کرناٹکا پبلک ویلفیئر آرگنائزیشن، اس کے محمد سرفراز صاحب، الیاس پاشا صاحب، ابو سفیان صاحب، آصف پاشا صاحب، سید صاحب، امتیاز خان صاحب، اور ان کی اور بھی ایک بہت بڑی ٹیم ہے. میں دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے جذبے کو سلام کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ نوجوان ہی ماشاءاللہ جذبے والے ہی، اور ان کے بھی ہمارے اصغر صاحب بولے جیسے اکاؤنٹس وغیرہ سے بھی انہوں چاہے تو انہوں بھی جو ہے بہت کچھ کر سکتے تھے اپنا وقت برباد کرتے ہوئے ریلز وغیرہ کے اندر، لیکن ماشاءاللہ ایک بے حیائی کی جو مہم پھیل کو ہے اسے روکنے کا جذبہ لے کو ہیں، اور وہ درخواست ہمارے پاس کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے پاس بھی لے لگی. معاملہ یہ ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ بول کو ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ کرکم. اللہ تعالیٰ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اہل ایمان کو کہلواری کہ اے نبی آپ کہیے ایمان والوں سے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ چیز ہے. تو اس سے یہ میسج ہم نہ مل رہا ہے کہ بھئی حیا انتہائی اہم ترین چیز ہے اسلام کے اندر. ہمارے مفتی شاکر خان صاحب بھی بولے الحیاء شعبۃ من الایمان، اگر یہ حیا نہیں ہے، اذا فاتک الحیاء، اگر کو حضرت بولے، ایک حدیث ایسی بھی ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تیرے اندر حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہے کر. ہمارے ایک استاد جو ہے اس کا اس طرح ترجمہ کرتے تھے، اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو کپڑے کھول کو ناچو، تمہیں ہونا تو کو بولتے تھے. آج بالکل صورتحال یہ ہے، حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے. ہمارے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس کے اندر ملوث ہے، کامیڈی کے نام پر، بزنس کے نام پر، اسی طرح دیگر موضوعات کے نام پر ریلز بنا رہے ہیں. ایک تو ہمارے مسلمان بچے، نوجوان بچے، بھائیاں، بلکہ بڑی عمر کے بھی آدمیاں بے حیائی، بے شرمی کے ساتھ اتنا تھٹلاس پنا دکھتا وہ
नाचते रहती, गाते रहती, रे तू मंजा ईसा बोलिया, रे तू मंजा ईसा बोलिया, रीला के अंदर एक दूसरे को बात करी। उनके सूरत देखे तो माफ कीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लानत बरसते रहती है सूरत के ऊपर, इतने बदसूरत शक्ला। उनका तस्वुर क्या कहते, हमें रील बना दो तो हमें बहुत बड़े 30 मार खा हो गए, हमना पूरा कर्नाटका जान डालिया, हमना पूरा बेंगलुरु जान डालिया अगर को। हालांकि जो है उनकी हैसियत क्या है, जो बेहयाई फैलानी। अल्लाह ताला कुरान में बोलती, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशा फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। जो बेहयाई फैला रही, खास तौर से हमारे जैसा मैं अभी बोला मुसलमान लड़के और बड़े आदमियां भी, यहां तक ये भी गलती है, लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने बीवियों को ले लगा। इसलिए कि अब इन्हों खड़े तो इनको देखते नहीं ना नवाज भाई, देखे तभी वत्ता इनको जो है कमेंट्स इनके नहीं आते, वत्ता जो है इनको फॉलो नहीं करते। अब वो सिनफे नाजुक आ गई तो बाजू में अपनी बीवी आ गई तो देखने वाले एक जना देखा तो बीवी खड़ी है तो जो 10 जने देखने वाले रहते। क्या सरफराज भाई, इतनी गिरी हुई हरकत है कि भाई घर के अंदर क्या चल रहा है, घर के अंदर क्या नहीं चल रहा है, तुम्हें जाको क्या आज पेन को ही, या तुम्हें आज रात को क्या चीज इस्तेमाल कर रही। हत्ता कि अभी कुछ दिन पहले देखा, प्रेगनेंसी की जो अलामत मालूम होती है वो मेडिकल में जो छोटा मिलता नहीं जी टेस्ट, वो जो है औरत को दिखाती है मीडिया के ऊपर, इसमें रील्स के अंदर के देखो मैं पॉजिटिव हूं या नेगेटिव हूं करके। ये हमारा जो है हाल हमारी मुसलमान बहनों का और लड़कियों का जो है यहाँ तक हो गया है। अब जाहिर सी बात है, हमारे मौलाना असगर साहब बोले जैसा दूसरों को इसके ऊपर मौका नहीं मिला तो, और फिर जो है बेहयाई बढ़ते हुए इनके आइडिया लिए, उनके आइडिया लिए, उनके कॉन्टेक्ट नंबर निकाले, इनके कॉन्टेक्ट नंबर निकाले, इनका उनसे ताल्लुक हो, उनका उनसे ताल्लुक हो, ऐसी बेहयाई फैली, ऐसी बेहयाई फैली, हमारा मुआशरा जो है तबाह हो बर्बाद हो गया है फिलहाल। और ऐसी बेहयाई फैलाने वालों के बारे में अल्लाह ताला क्या बोल रही, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशा फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। जो अहले ईमान के दरमियान बेहयाई फैलाने वाले रहती, दुनिया में भी उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है और आखिरत में भी उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। एक तो रीलांग के ताल्लुक से ये हो रहा है, बेहयाई फैल रही है। फिर ये रीलांग के अंदर एक चीज ये भी हो रही है, अपनी वजाकता, लड़की जाको लड़का बन जा रहा, लड़का जाको लड़की बन जा रही। कुछ बांदरियों को देखती हम को जो है अफसोस होता है, अच्छी भली शक्ल उसे ऐसा मेकअप कर को, सूरत को इसी बना को, मर्द बने अल्लाह बनाया तो उन्हें लड़कीच बनने जा रहा उन्हें, नहीं मैं लड़कीच बनती हूँ, और लंबे लंबे बाला, कैसे कैसे की जो है शक्ला सूरता। और इसी तरह जो है ये कपड़े के दुकान का जो है प्रमोशन, होटल का प्रमोशन, खैर ठीक है वहां तक क्या भी ये नहीं, लेकिन इस बहाने होते होते मामला और बहुत आगे तक चले जा रहा। इसी तरह जो है हमारे सरफराज भी एक चीज की तरफ निशानदेही करे। क्या निशानदेही करेगा, तो ये जो रीला वगैरह हो रही, हमारी जो बहनें आ रही, यही का जमाना है नवाज भाई, हाफिज साहब, यही का जमाना है। आप क्या भी नहीं करे, आपकी एक फोटो मिल गई तो भी सामने वाला कैसा होना वैसा बना ले रहा है। यहाँ फोटो नवे जरी सो घर का भंडवा ले लगा सामने रख डाल रहे सो, फिर जो है उसका नुकसान क्या हुआ। टानी रोड का वाकया है, नहीं सरफराज जी, टानी रोड का वाकया है। 2 लड़कियां क्या किया, एक ऐसा करी, उनको जो है ब्लैकमेल करिया, उनके जो है एडिट कर को फोटोआ, उनके कपड़े, उनकी शक्ल सूरत, कितने की हजार या कितने की लाख रुपए जो है उनको ब्लैकमेल कर को उनके पास पैसा पूछो। ऐसा एक वाकया नहीं, ऐसे कई वाकयात, घरा उजड़गी, मुआशरा बर्बाद होगी, और फिर जो है बेहयाई फैलने को चले जा रही। हत्ता के जुम्मा के दिन मस्जिदा को गए तो मस्जिदा में भी सेल्फी, वो पीछे जो है एक क्या वो है ना, वो चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख वो डालते हैं, दूसरे दिन जो है वो पिक्चर देख लगा को पिक्चर का गाना चला डालते, वो चल रहा है। फिर खाने काबा को गए, इतनी मुकद्दस जगह को वहां जाना बड़ी खुशनसीबी, खाने काबा के पास गए, वहां रीला बना ले, वो वहां ने नमाज पढ़ रही सो, वहां ने नमाज पढ़ रहा सो, वहां जानी नमाज डाल ली सो। यहाँ गोवा को फिरने गए तो बुलागा बनाना, क्या क्या की बेहयाई के नाम पर, रीला के नाम पर जो है टेक्नोलॉजी के नाम पर बेहयाई चल रही है। और ये को देखो 10 जने सीख रही, 10 जने को देखो 100 जने सीख रही। बेहयाई इतनी बढ़ गई, आज मुसलमान बच्चियों की जो है इज्जत महफूज नहीं है। अभी सीधी सीधी बात बोलना हो तो खुश नसीब है वो माँ बाप जो इस दौर में अपनी बच्चियों के ऊपर नजर रखो ही, अपनी घर की खवातीन के ऊपर नजर रखो ही, और जो लोग अपनी बीवियों को या अपनी बहनों को या अपनी गर्लफ्रेंड्स वगैरह जो भी है, बहनों को या माओं को ले लगा को सामने दिखा रही है, और उसकी कमाई के जरिए से जो इनके घरान चल रहे, मैं
माफ करना जुमला बड़ा सख्त है, मैं ये बोलना चाहता हूं, मगर कैसे उनके गले और हलक रहेगा जिसके जरिए से वो निवाले उतरती उनके पेटांग के अंदर। दिखा को अपने घर की इज्जत को, जो है उन पैसे कमा रही, वो पैसे कैसा वो लुक में उनके हलक में जाते रहेगा, कैसा वो पेट भरता रहेगा, कैसी उनको रात को नींद आती रहेगा, वो कैसी जो है गैरत रहेगा जो पूरे तरीके से मर गए दफन हो गए। तो जो है हमारे जो भाइयां जो जज्बा हमारे पास ले गए, वाकई काबिल कदर जज्बा है। इस पर हमें अंदरूनी तौर पर अपनी हद तक काम कर रहे थे, लेकिन ये मामला अंदरूनी तौर पर काम करने का नहीं है, ये बरमला सामने आको लोगों के अंदर अवेयरनेस लेने का काम करने का है। ऐसा हमारे भाइयां बोले, उनका बाइकाट करो, बाइकाट सोशल बाइकाट नहीं, इंस्टाग्राम के ऊपर उनके आईडीज के ऊपर उनको फॉलोज, उनको लाइक दो ना को, उनको फॉलो दो ना को। अच्छा, उनसे दुश्मनी भी नहीं है। जो भी मैं आपके चैनल के तवस्सुत से, हमारा न्यूज 24, हमारी सीधी बात वगैरह जो भी चैनल हैं, इनके तवस्सुत से डायरेक्ट उनसे मुखातब हुआ, हमारी बहनों से भी, हमारे भाइयों से, जो भी ऐसा काम कर रही, आपसे जो है मेरी गुजारिश है, बराए मेहरबानी इसके अंदर जो है ना आपके दीन का फायदा है ना आपकी आखिरत का फायदा है। बराए मेहरबानी आप एक छोड़ो, इज्जत की जिंदगी जियो, मेहनत की रोटी कमाओ, गैरत की जिंदगी जियो, इंशाअल्लाह उसका देखो इसकी जिंदगी के अंदर नूरानियत बहुत आती है। बहुत बड़ी बात बोले हमारे मौलाना असगर साहब, क्या बोले, ये करतूता करको हमारे कोख से हमारे घरां के अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाना, हमारे घरों के अंदर टीपू सुल्तान पैदा हो जाना, तो खयामत आ जाती है। टीपू सुल्तान मामूली दीनदार भी नहीं पैदा कर सकते। जब बुनियादी गोदिच गंदी है, गंदी का मतलब बेहयाई पर मुश्तमिल है, तो वो गोद में पैदा होकर पलने वाला बड़ा होने वाला बच्चा जो है कैसा दीनदार हो सकता है। तो इसलिए जो है ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है, ये काम आप छोड़ें, और इंशाअल्लाह मैं हमारे जो भाई आए हुए हैं कर्नाटका पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इनको कर्नाटका उलमा फाउंडेशन की जानिब से इंशाअल्लाह हमें यकीन भी दिलाती है, हमें आप लोगों के साथ ही इस काम के अंदर इंशाअल्लाह आइंदा फर्दर हमारी जो कोशिशें हैं वो अभी डिस्क्लोज करना जो है मुनासिब भी नहीं है। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह उसको ये करेंगे। काम इंशाअल्लाह बड़ा है, हम लोग मुत्तहिद हैं, इंशाअल्लाह मिल करके काम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न मिनल बयानि लसिहरा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इज़ा फ़ातकल हयात फ़फ़अल मा शिअता, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र है कि हम सब पर, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत का एक दर्द लेकर यहाँ पर हम सबको जमा फरमाया है। अल्लाह का शुक्र यह है कि शहर बेंगलुरु के अंदर जो है एक छोटी सी एक तंजीम शुरू है, कर्नाटका उलमा फाउंडेशन, और फिर कर्नाटका वेलफेयर पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट जो है शुरू हुई है। आप दोनों अहबाब की एक बात यह है कि शहर के अंदर हो या शहर से हटकर कहीं पर भी हो, आजकल जो है औरतों के अंदर, माओं के अंदर, बहनों के अंदर इतनी उर्यानियत आम हो चुकी है जिसका सरासर गलत फायदा जो है गैर उठा रहे हैं। अल्लाह से हिफाजत की दुआ ये करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी माओं की, हमारे बहनों की, सबकी जो है उनकी इज्जत की, आबरू की, पाक दामनी की अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये जो चादर है, जो पर्दे की जो चादर है, ये यहाँ से नहीं आया है, 1400 साल पहले हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आया हुआ है। इस चादर को अगर औरत इस चीज की हिफाजत नहीं करती, अल्लाह तबारक व तआला ने वादा कहा है, वादा फरमाया है कि दुनिया के अंदर भी उसको जलील करूंगा और दुनिया के मरने के बाद भी उसको मैं जलील करूंगा। आज जो मस्तूरात, जो औरतें जो अपने घरों में रहने के बावजूद, आपका जो है मस्कन जो है घर है, अपना आशियाना है, कोई भी एक चीज ओपन करते हैं, कोई भी एक चीज को ईजाद करते हैं तो खुलेआम अपना चेहरा लाकर दिखाकर उस चीज की इब्तिदा करते हैं। जिस चीज की आप इब्तिदा औरत करते हो खुलेआम, अल्लाह के नबी के अहकामात को तोड़कर, वहां पर भलाइयां कहां से आएंगी? यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ बेहयाई आम हो जाएगी जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आज मोबाइल ऑन करें, व्हाट्सएप ऑन करें, पता नहीं एक लड़की जो है गैर कौम के साथ भाग रही है, वो खुलेआम जो है उसके साथ जाकर शादी कर रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, आने वाली नस्ल क्या होगी? हक बात कहने वाले औलाद कहां से पैदा होंगे? आज हम लोग कहते हैं कि इस जमाने के अंदर हजरत उमर पैदा हो, हजरत अली पैदा हो, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हो। ऐसी माएँ जिनके कोख से ऐसी औलाद जन्म लेती है, तो ऐसे औलाद कहां से हलाल पैदा होंगे भाई? अल्लाह से हिफाजत फरमा, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला
हम सब को, हमारी तमाम उम्मत मुस्लिमा माँ और बहनों को कि अल्लाह ताला इनको सही समझ अता फरमाए। एक मर्द जो है ये नहीं चाहता कि उसके अंदर इज्जत करने की कोई चीज नहीं है, वकार। मुसलमान अल्लाह ने आपको बनाया है, आपको मर्द बनाया है, आपको मर्द बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी घर वाले औरतों को सबको लाकर रास्ते में खड़ा कर दिया जाए जिसके जरिए से पैसा कमाया जाए। अल्लाह ने आपको मुसलमान मर्द बनाया भाई। आपको अगर मेरी बात गलत लग रही है तो मैं माजरत के साथ ये कहना चाहता हूं कि आज गली गली के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हर जगह पर यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन चैनलों में, यहाँ पर जो हमारे पीछे जो बैठे हुए हैं माशाल्लाह, ये भी एक नौजवान टीम है, इन लोगों के भी चैनल हैं। चाहते तो गैर गलत तरीके पर जो कमा सकते थे, लेकिन एक हक की आवाज को, एक सच्चाई की आवाज को आपके सामने रखने के लिए इस शहर के अंदर, और कर्नाटक की स्टेट हो या चाहे हिंदुस्तान के कहीं कोने में भी क्यों ना हो, इस बात को पहुंचा दे कि हर औरत जो है अपने आप की इज्जत की हिफाजत फरमा करे, और फिर अपने माँ और बहनें जो है जिन तक भी बहुत बात पहुंचे। मैं दुआ करता हूं कि आप लोग ने, हर कोई नहीं होते इसके अंदर, गिने चुने ऐसे भी औरतें हैं जो है ना अपनी इज्जत की और इफ्फत की, पाकदामनी की हिफाजत करना चाहते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ने इस दुनिया को कायम कर रखा है। अल्लाह से दुआ कि हर जमाने के अंदर बेहाई आम हुई है। मैं दुआ करता हूं कि हमारे तमाम साथी जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं, आप तमाम की मेहनत को कबूल फरमाएं, और आपके जरिए से इंशाअल्लाह अज़ीज़, आपने जो वादा किया है कि उलमा के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह आपकी जबान पर, आपकी बात पर लब्बैक कहकर हम लोग खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह आपकी बात पर शहर के अंदर कोई भी एक नौजवान ही क्यों ना हो, आते हो नेक काम के लिए, हम आपके साथ आएंगे और नेक काम के साथ शाना बशाना मिलकर काम करेंगे, और आप जो भी आवाज उठाएंगे हक की आवाज, उसके लिए हम तैयार रहेंगे। कर्नाटका उलमा फाउंडेशन के जरिए से एक ही मैसेज देना चाहता हूं मैं, बात लंबी हो गई, माजरत चाहता हूं कि माएँ और बहनें और अपनी बेटियां, अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं कि जिनके वालिद हैं, जिनके भाई हैं, जिनके बहनें हैं, सब लोग अपने अपने आप की हिफाजत फरमाएं। ये इंस्टाग्राम को खत्म करें, ये फेसबुक को खत्म करें, और इसके फॉलोअर्स को सबको खत्म करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद असगर है, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ कर्नाटका उलमा फाउंडेशन का। दुआ करें अल्लाह हमें इखलास के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अबू सुफियान, कर्नाटका पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का कर्नाटका स्टेट यूथ वाइस प्रेसिडेंट। आज का यह कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया गया है हालात हाजरा को मद्देनजर रखते हुए, जिस तरह आज सोशल मीडिया के अंदर बेहयाई, बेहुरमती जो बर्पा हुई है, तो आज हम यहाँ जुड़े हुए हैं कर्नाटका उलमा फाउंडेशन के साथ कि आज सोशल मीडिया के अंदर, चाहे फेसबुक चाहे इंस्टाग्राम हो, इसके अंदर आज मिल्लत की, कौम की जो औरतें हैं, जो एक बहन हो या माँ हो या किसी की अहलिया हो, आज एक नंगा नाच कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, आज जो हमारी नौजवान नस्ल है, इनके अंदर एक गलत पैगाम जा रहा है। आज सोशल मीडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि उनके कंटेंट से आवाम के दरमियान में एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है, एक पैगाम पहुंचता है, जिससे कौम की भलाई होती है, एक आवाम की भलाई होती है। मगर आज कुछ ऐसे भी हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी अहलिया को वीडियो में लाके, नचवा के, बेहुरमती करके, बेहयाई करके एक गलत पैगाम दे रहे हैं, जिससे आज नौजवान मुतासिर हो रहे हैं। तो हमारा मकसद बस इतना ही है, उन्हें बाइकआउट किया जाए, सोशल मीडिया से उन्हें बाइकआउट किया जाए। और हम उलमा से यही चाहते हैं कि आप इसके ऊपर, हम आपकी सरपरस्ती में हम काम करना चाहते हैं, आप इसके ऊपर आवाज़ उठाइए और इसके मस्जिद के ज़रिए से एक पैगाम पहुंचाइए तमाम उम्मत के अंदर कि ऐसे लोगों को समझाया जाए, इनका बाइकआउट किया जाए। हमें किसी से जाती दुश्मनी नहीं है। आज कौम के अंदर कितने सारे आज नौजवान जिसकी शादी नहीं हो सक रही है, आज शादी नहीं हो पा रही है, परेशान हालात है, तो आज वो इनसे मुतासिर हो रहे हैं। घर की हालात नाजुक है, आज हर कोई चाह रहा है हम पैसा कमाना, हम पैसा कमाना। तो कुछ ऐसे भी हैं जो ये वीडियोस देखकर
ایک فیم حاصل ہوگی, ایک نام ملے گا, شہرت ملے گی, تو وہ دیکھ کے وہ بھی ایک شہرت کے چکر میں بے حیائی کے راستے پہ اتر رہے ہیں, بے حیائی کو عام کر رہے ہیں. تو ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ علماء اس کے اوپر آواز اٹھائیں اور جتنا جلدی ہو سکے کوشش کریں اس کو ختم کریں, عوام کے اندر اور قوم کے اندر ایک سدھار لائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیے سر, آج کی جو پریس میٹ بلائی گئی ہے کس بنیاد پر بلائی گئی ہے, کیا سوچ و فکر لے کر آپ یہاں پر جڑے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبہ نستعین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج اس موقع پر سب سے پہلے ہم خدام کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن جو جمع ہیں, اور اسی طرح ہمارے چند ساتھی کرناٹکا پبلک ویلفیئر آرگنائزیشن, یہ تنظیم بھی ہمارے ساتھ جمع ہے. چند دن قبل یہ تنظیم ہمارے سے ملاقات ہوئی ایک بڑے نازک اور سلگتے ہوئے اور اہم مدعے کو لے کر. وہ مدعا یہی تھا کہ شہر کے اندر, اطراف و اکناف کے اندر بہت سارے ایسے افراد گھروں کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے آپ کو اور پھر اسی طرح گھر کی مستورات کو, اب گھر کی مستورات کی شکل میں کوئی کسی کی بیوی ہے یا کوئی کسی کی بہن ہے, کوئی کسی کی بیٹی ہے, جو بھی متعلقین ہیں, یہ تمام احباب کا ایک نیٹ ورک سوشل میڈیا کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے. اور صرف اس کا مقصد وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے کچھ ان کی کمائی کا ذریعہ اس کو بنا کے رکھے ہیں, یا نہیں تو عریانیت اور بے حیائی کو عام کرنے کا جو ہے وہ لوگ ایک راستہ اختیار کیے ہیں. دیکھیے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام چونکہ بڑا پاکیزہ مذہب ہے, اچھا مذہب ہے, الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ایسا مذہب جس مذہب کی تصدیق اور جس مذہب کی اچھائیوں کو غیر حضرات جو بڑے بڑے پوسٹوں پر ہوں گے, وہ جس لائن سے بھی ہو, مثالیں اسلام کو جو ہے وہ پیش کر کے جو ہے اپنے بیانات کے ذریعے سے ہو یا اپنے پروگراموں کے اندر ہو, اس کو پیش کرتے ہیں. اور یہ ہمارے اور آپ کا کہنا نہیں ہے, یہ چونکہ دین برحق ہے اور دین کو جو ہے تسلیم کرتے ہیں پوری دنیا. لیکن ہماری ہی قوم, اللہ نے جو مسلمان پیدا کیا, اللہ نے ایمان کی اتنی بڑی دولت سے نوازا, اس کے باوجود جو ہے ایسے ویڈیوز جس کے اندر میاں بیوی ہے تو ایسے ویڈیوز بنا رہے ہیں جس کے اندر بے حیائی بالکل منظر عام کے اوپر آ چکی ہے, اور ایک چند ہنسی مذاق کی ویڈیوز ہیں, یا وہ جیسا بھی کسی نہ کسی موضوع کے اوپر وہ چٹکلے کی طرح جو ہے وہ چوچو بات کی طرح بنا لیتے ہیں. اور اس کو جب پیش کیا جاتا ہے, اصل وہی مسئلہ ہے کہ اس پیش کرنے کے اندر بالکل حیا کا دامن ان کے ہاتھ سے پورے طور پر جو ہے چھٹا ہوا نظر آتا ہے. آج کل یوٹیوب ہو, فیس بک ہو, اور اسی طرح جو ہے انسٹاگرام ہو, بچیوں کا ماحول فون جیسے ہاتھ میں مل گیا. پہلے ایک زمانہ تھا کہ فون دیکھتے, کسی ویڈیو کو تفصیل کے ساتھ دیکھتے. آج ایسا نہیں ہے مسئلہ, بس وہ انگلیوں کا نشان ایسا چلتا رہتا ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر ان باتوں کو جو ہے وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں. اور وہ ایک ایسا عجیب سا نشہ بن چکا ہے کہ آدمی کم سے کم 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہے اس کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر ہی دیتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہر کس و ناقص سے دور نہیں ہے, سب کے سامنے منظر عام پر ہے. بہت افسوس کا مقام ہے
जैसा कि मैंने हदीस में पेश किया कि अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया जो है ईमान का एक बहुत बड़ा अहम शोबा है, और इसके जरिए से इस्लाम को बदनाम करना, मुसलमानों को बदनाम करना, और इसी तरह जो है एक मुआशरे के अंदर बद फैली को पैदा करना। आज क्या है, आंख अल्लाह ने जो सबसे बड़ी नेमत हमें दौलत दे रखी है, और इस आंख के जरिए से इस तरह के वाहियात जब इंसान देखता है, बच्चा देखती है या बच्चे देखते हैं, बड़े देखते हैं, वो चलते 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 जो है वो हवस का शिकार तक जो है उसका नतीजा पहुंचने के लिए कोई आसानी नहीं है, बहुत आसान मसला है ये। तो ये चंद चीजों को लेकर हम लोग जो है आज यहाँ पर सरगर्म है, बैठे हैं, बहुत सारे हमारे मशवरे हमें हुए, और इसका सद्देबात किस तरह किया जाए, इसको किस तरह रोका जाए, और उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना हमारा मकसद है कि अल्लाह ने कुरान में साफ तौर पर कहा कि कुल लिल मुमिनीना यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन, और कुल लिल मुमिनाती, मर्दों को चाहिए कि वह अपनी निगाह नीचे रखकर चले, औरतों को चाहिए कि वह अपनी निगाह नीचे को रहे। तो नफ्से मसला से आज हर एतबार से जो है, जो हम लोग सुनते कहीं बाहर ममालिक के अंदर बेहयाई आम है, बदन पर कपड़े सही नहीं है, आज ये सारी चीजें एक पाकीज़ा माहौल और मुआशरे के अंदर जो है ये सारी चीजें वजूद पा रही हैं, और इसका जो है फितना यही बन रही है। और अल्लाह इससे हिफाजत फरमाए। ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का एक बहुत बड़ा उसवा हमारे सामने है, जिनकी लाश को जो है उनका हुक्म था कि दिन के अंदर जो है ना लेकर जाए, ताकि किसी मर्द की निगाह ना पड़ जाए। इतनी जो है जन्नत के औरतों की सरदार, और उनका क्या पैगाम था, अज़वाज मुतहरात के क्या पैगामात थे, कितने पर्दे के जो है वो लोग पाक दामन थे, कि ये सब हमारे मिसालें जानते हैं ये लोग, ऐसा नहीं कि नहीं जानते करके, ये जानने के बावजूद इनके सर से जो है आंचल गिरा हुआ है, इनके जो है बदन से कपड़े हटे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि उनको देखा जाए और फिर उसको जो है आगे और आम किया जाए, और उसके जरिए से उनका जो है सोशल मीडिया और बढ़ता हुआ जाए, पब्लिसिटी होते हुए जाए। उसका नुकसान और उसका खतरा उम्मत मुस्लिमा के ऊपर, इंसानों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, और उसके जरिए से हवस किस दर्जे तक पहुंच जाएगा वो उसका जो है बिल्कुल अंदाजा नहीं। आज हर कोई जो है अपने रास पर चलने वाला है, कोई किसी को टोकना जो है मुश्किल है। ये सारी चीजें हैं। अल अमान अल हफीज, इसी को हम लेकर जो है सरगर्म है इंशाअल्लाह। चूंकि वह बहुत शॉर्ट क्लिप की बात हुई थी, तमाम साथियों की भी जो है राय आना है, सबकी जो है बात इंशाअल्लाह पेश करना है इस मौजू के ऊपर। तो अल्लाह से हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस मौजू पर हमारे नौजवान साथी माशाअल्लाह बहुत दिनों से मशवरा करते हुए आज उलमा के साथ इन्होंने राब्ता किया और ये कहा कि आप आगे चलेंगे, हम आपके पीछे रहेंगे, वरना उम्मत का बहुत बड़ा तबका जो है इस फितने के अंदर मुलव्वस होते होते जो है वो बल्कि हलाल नहीं, इसका कमाना भी जो है गोया कि हराम रोजे के अंदर जो है शुमार होकर जो है उसकी जो है हलाल से जो है हरामकारी और किस नतीजे तक पहुंचेगी हम और आप जानते हैं। और इसको रोका जाए और ऐसी क्लिप्स बंद किया जाए ताकि जो है जब ये चीज आएगी तभी जो है सारे फितने वजूद के अंदर जो है वजूद पजीर होंगे इंशाअल्लाह। इसके सद्देबाब के लिए हम सब जो है बैठे हुए हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन फितनों को खत्म किया जाए और अक्ल सलीम अता फरमाए, और ऐसे औरतें जो अपने हया को, अपने दामन को जो है तार तार करने पे तुली हुई हैं, अल्लाह ताला इनको दीन की फहम और समझ और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अल्लाह का डर और खौफ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद सरफराज अली है। मैं कर्नाटका पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। आज जो ये कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद है और कर्नाटका उलमा फाउंडेशन जिसके जिम्मेदारान जनाब सैयद मुजम्मिल मुफ्ती मुजम्मिल साहब से हमारी मुलाकात हुई और उनकी तमाम टीम से हमारी मुलाकात हुई, मुसलसल हमारे मीटिंग्स हुए। तो मैं ये मीटिंग्स की वजह क्या है, आज ये कॉन्फ्रेंस की वजह क्या है, ये मैं 2 मिनट का वक्त लेते हुए आपसे बयान करना चाहता हूँ। जैसे कि कर्नाटका पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है।
ہم خدمت خلق کرتے ہیں اور بہت سارے سوشل ایشوز پر ہم کام کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی ہمارے پوسٹ وغیرہ، ہم زیادہ تر بنگلور شہر میں جو کچرے کا جو انبار لگے ہوا ہے اس کو صاف کرنے میں تلے ہوئے ہیں. ہماری ضد ہے کہ بنگلور شہر سے کچرا صاف ہو. ہمارے سوشل میڈیا میں آپ ریگولر پوسٹ دیکھ سکتے ہیں. ایسے بہت سارے خدمت خلق کے ہم کام کر رہے ہیں. لیکن آج کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آج کے نوجوان بہت عمدہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن چند ایسے لوگ ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ وہ سوشل میڈیا کے منافق ہے، وہ جو سوشل میڈیا کو ایک نیگیٹو وے میں پوری قوم اور پوری کمیونٹی، پورے شہر کو ایک زہر کی طرح پھیلا رہے ہیں. وہ لوگ خاص طور ایک انڈیویجل کمیونٹی کو اگر میں بولوں گا ایک زہر پیدا کر چکے ہیں جو آنے والی نسل کو نقصان ہونے والا ہے. یہ ایک بہت غور و فکر مند بات ہے. اسی لیے ہم نے کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کو کانٹیکٹ کیا، ان سے بات چیت کی، ان سے میٹنگ کی کہ آپ یہ چیز کو لیڈ کریے. جو بے پردگی جو سوشل میڈیا میں یہ لوگ کر رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے اور ایک مفتی صاحب نے فرمایا، بہن کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، چند جگہ تو ایسا ہے اپنی ماں کی شکل میں بھی ہو رہا ہے. یہ بہت افسوس ہو رہا ہے ہمیں. میں بھی ایک نوجوان ہوں، میرے ساتھیوں بھی نوجوان ہیں. ہم کو یہ راستہ پسند نہیں ہے، ہم یہ راستے کے خلاف ہے. اور ہمارے گھر کی ماں بہن کو ہم الحمدللہ پردے میں رکھے ہوئے. اسی لیے آج ہم آواز اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اپنے گھر سے کچھ بدلاؤ لانا ہے تو شروعات ہمارے گھر سے کرنا ہے. تو الحمدللہ ہم کرنے کے بعد ہی ہم شہر کو صاف کرنے نکلے. ایسے لوگوں کو میں اوپنلی آج بول رہا ہوں، جہاں تک بھی میرا میسج جا رہا ہے، ایسے لوگوں کو بوائیکاٹ کریے. کس طرح بوائیکاٹ کرنا ہے؟ ان کو سوشل میڈیا میں انفالو کریے، ان کو لائکس مت دیجیے. چند لائکس کی وجہ سے آپ بے پردگی کی حدیں پار کر دے رہے ہیں. ہمارے شریعت میں ایسے مثالیں ہیں، میں ایک نام لوں گا، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. اس وقت کے سب سے بڑے تاجر تھے. میں دین کے بارے میں اتنا نہیں جانتا، علماء بیٹھے ہیں یہاں پہ. کیا انہوں نے کبھی ایسا کیا؟ اس وقت بھی جہالت تھی، لیکن انہوں نے وہ راستہ نہیں اپنایا. ہم ان کے راستے پر، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے راستے پر ہمیں چلنا ہے، آج ہم نہیں ہیں وہ راستے پر. تو علماء فاؤنڈیشن سے میں یہی چاہتا ہوں، سب سے پہلے تو ہم آج کے جو کانفرنس ہے ہم ایک اویئرنیس دے رہے ہیں اور یہ ایک اعلان کر رہے ہیں، ہم جو بھی یہ جو زہر جو پھیلا رہے ہیں، ہوشیار ہو جائیے یا سدھر جائیے. اور ان کے گھر کے جو ذمہ دار ہے، جو بڑے ذمہ دار ہے، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. یہ صرف علماء فاؤنڈیشن یا کرناٹکا پبلک ویلفیئر آرگنائزیشن کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے. گھر کے جو بڑے ہیں، آج یہ اگر وہ شروعات میں ہی روکتے تو یہ اتنے آگے نہیں بڑھتے تھے. کتنے ایسے ہمارے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے، ایک پلیٹ فارم کے ذریعے ہم کہیں ہر طریقے سے آگے بڑھ سکتے تھے. آج ہمارے پاس ایڈوکیٹس کی کتنی تعداد ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں کتنی تعداد ہے، ڈاکٹرز کتنے ہیں، لیکن ناچنے گانے والے اگر کمپیئر کریں تو زیادہ ہے ہمارے پاس. تو آپ کا اعتراض ہے گھر کی عورتوں کو لے کر جو ہے سوشل میڈیا، عورت سے بھی اعتراض ہے اور مرد حضرات سے بھی اعتراض ہے، دونوں سے اعتراض ہے ہمیں. کیونکہ مرد بھی ایک ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ کامیڈی کے نام پر پورے حدیں پار کر دے رہے ہیں آپ. تو بس یہی ہمارا آج کا جو کانفرنس کا مقصد ہے، بس یہی ہے، ایسے لوگوں کو بوائیکاٹ کرنا ضروری ہے سوشل میڈیا کے اندر. اب اس کے بعد ہمارے علماء جو بڑے ذمہ دار ہیں، علماء اکرام سے امید رکھیں آپ تو علماء اکرام جو ہے اس پر پہل کریں، مسجدوں سے اعلان کرے. اور جو چند دن پہلے جو 1500 سال جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے بڑی شان و شوکت سے منایا، ان کا کیا پیغام تھا، ان کی کیا لڑائی تھی. ہر چیز شریعت پہلے ہے، شریعت کو چھوڑ کے کچھ نہیں ہے نا. تو ان کے ہم راستے پر نہ چلتے ہوئے
ये इंस्टाग्राम और फेसबुक के रास्ते पर चलेंगे तो ना तो हमें दुनिया 4 दिन की तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी, 4 पैसे भी मिल जाएंगे तुम्हारे को, इज्जत भी मिलेगी, जितनी इज्जत मिलती उससे कई ज्यादा तुम्हारे को नुकसान होगा, जिल्लत मिलेगी, दुनिया में ही मिलेगी तुम्हें, यह हमारा यकीन है। तो इससे बचिए, आपके लिए अच्छा है। और रिसेंटली आपने मीडिया में देखा होगा चंद लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया फोटोज बनाकर, ये भी बेंगलुरु में ही हुआ। तो नुकसान किसका है, कौन है इसके जिम्मेदार? ये जो हम आवाज रेस कर रहे हैं, हमारी वॉइस को रेस कर रहे हैं, ये खुद उनके लिए अच्छा है। अगर ये सुधर गए, अपने अंदर जो जहर जो खुद के अंदर भी फैल गया है और दूसरों को भी फैला रहे, तो मेहरबानी कर हमारी गुजारिश है कर्नाटका उलमा फाउंडेशन से कि जितना हो सकता हम इस पर कोशिश कर ये चीजों को रोकने की कोशिश करें। जय हिंद, जय कर्नाटक।